Uy, inom na siya. Inom na sila, guys. So, dadalhin to bukas sa Canada. Ng Canada tomorrow. Australian name. Malaman nila yan, guys. Malaman nila. Kernel Rambawan. Australian Lego. Ay, sa Canada, sorry. Sa Canada. Muriko. Manya-manya ka. Ano, langit. Langit. Saka ano? Langit at saka tanggihan. Hindi, meron yung isa ko. Canada, American now. Katapos sa Canada, US. Okay, guys. For what? God bless you. I love you. Ah! Tatlo. Oh, may kukunin pa lang mga Australian. Bakit tatlo na lang natin? Ay, bakit tatlo? Hi, guys. Yan. Gamit na sulit si Kernel. Dadali yan sa Canada, USA. Uy, bagong pinta. Wait, meron dun sa taas. Oh, eto pa. Oh, tatlo nga. Nakita ko tatlo. Guys, bagong pitas ko. Laki, oh. Tatlo yung ano. Bagong pitas. Ang natin, dito ko na. Ayan. Guys. Yung laki, oh. Bye, guys. Guys, bagong pitas. Dali na sa Canada tomorrow. Yung iba nadalhin sa Amerika. Pagkatapos nila sa Canada.